হাই বন্ধুরা, আমি এসেছি বারাণসী ত্রিদেব মন্দিরে। তো ভগবানকে একটু দর্শন করাই, তার আগে ঘুরে দেখাই। এই দেখো, এই হচ্ছে ঢোকার রাস্তা। আমি তুলছি তুই যা, আর তুই সামনে যা। आराम से लाइन से आओ ना, क्यों परेशान हो आप? भीड़ नहीं, आप लोग लाइन से जाओ, सबको दर्शन मिले। उल्टा सीधा आप लोग दर्शन এটা कर रहे দিয়ে हैं। সবাইকে মাথায় আশীর্বাদ कुछ लोग দিচ্ছি। इधर से आ रहे हैं, कुछ लोग इधर से आ रहे हैं। ত্রিদেব মন্দিরে इधर आइए सामने। ये आप लोग बढ़ते जाइए। वीडियो बनाओ, वीडियो पैसा नहीं। श्याम सुंदर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा कृष्णाय गोविंदाय नमः। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद 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 दामोदर। एक फोटो हुए खींचने पे झड़वे लगा ला, चलने कर ला। রাম লক্ষ্মণ গণেশজি সবাইকে আশীর্বাদ করাচ্ছে লাইন দিয়ে দিয়ে। तो बात में कीजिएगा आप लोग, डेढ़ का मूल्यवान पढ़ते रहे। তো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম বারাণসী ত্রিদেব মন্দির। তো প্রচুর ভিড়। তো আজকের মতো এখানে এসে মেয়ে ছেলে ভাই মিলে আর্নিক করলো, মা আর্নিক করলো। তো আমরা সবাই এসেছি, খুবই এনজয়, ঈশ্বরের কাছে আসতে পেরেছি, এটাই আমাদের সৌভাগ্য। তো আজকের মতো টাটা।